नाज़रीन, ईरान में एहतजाजी मुजाहिरों, अमरीका की बराह रास्त मुदाखलत की धमकियों और सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास ने मशरक़ वस्ता को एक बार फिर इस नहज पर ला खड़ा किया है जहां एक गलत फैसला पूरे खत्ते को नई जंग की तरफ धकेल सकता है। खत्ते के ममालिक इसी खदशे के तहत मुतहर्रिक दिखाई दिए कि कहीं ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमला एक वसी इलाकाई तसादुम में तब्दील न हो जाए, खास तौर पर इसलिए भी कि गुज़श्ता बरस ही ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बराह रास्त अमरीकी हमले तक जा पहुंची थी, जिसे सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जौहरी अफजूदगी रोकने के हवाले से एक बड़ी कामयाबी करार दिया था। इस ताज़ा बहरान की वजह ईरान में वो अवामी एहतजाज बना जो महंगाई और माशी दबाव के खिलाफ तेहरान से शुरू हुआ और पूरे मुल्क में फैल गया। उन मुजाहिरों ने पुरतशद्दुद रुख इख्तियार किया तो सदर ट्रंप ने न सिर्फ ईरानी हुकाम को खबरदार किया बल्कि मुजाहिरीन की हिमायत करने का ऐलान करते हुए कहा कि मजीद हलाकतों या फांसियों की सूरत में अमरीका मुदाखलत पर गौर करेगा। इस हवाले से अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट ने एक अहम सिफारती जाविया बेनकाब किया है। अखबार के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरान पर किसी भी फौजी हमले को मुलतवी करने का मशवरा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उसी दिन ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्हें एक इंतहाई मोतबर जराए से इत्तला मिली है कि ईरानी हुकाम ने मुजाहिरीन को मारना बंद कर दिया है और फांसियों का सिलसिला रोक दिया गया है, जिससे यह तासुर मिला कि वाशिंगटन वक्ती तौर पर फौजी ऑप्शन से पीछे हट रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी रिपोर्ट किया कि कतर, सऊदी अरब, ओमान और मिस्र जैसे अहम अरब ममालिक ने भी ट्रंप इंतजामिया पर दबाव डाला कि ईरान पर हमला ना किया जाए। इसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में अमरीकी लहजा सख्त दिखाई दिया। अमरीकी मंदूब माइक वॉल्टस ने वाज़ेह किया कि सदर ट्रंप महज बयानात पर नहीं बल्कि अमली इकदाम पर यकीन रखते हैं और ईरान में कत्लेआम रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस मेज पर मौजूद हैं। ईरानी मंदूब हुसैन दर्जी ने इसके जवाब में अमरीका और इसराइल पे ईरान में बदअमनी फैलाने का इल्जाम लगाया और कहा कि इंसानी हुकूक का बयानिया दरअसल सियासी अदम इस्तेहकाम और फौजी मुदाखलत का जवाब बन रहा है। इस पूरे मंजरनामे में ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने सिफारतकारी की गुंजाइश पर जोर दिया और कहा कि ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम अफजूदगी, मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी फोर्सेस जैसे मसाइल मुज़ाकरात से हल किए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि मुतबादिल रास्ता ईरान के लिए बहुत संगीन हो सकता है। दूसरी तरफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान और इसराइल दोनों को सालसी की पेशकश करके खुद को एक मुमकिना सालिस के तौर पर पेश किया है। यूं ईरान के हालात अब एक दाखिली मसला नहीं रहे बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान कशमकश का नया महाज बन चुके हैं। चुनांचे ये सवाल पैदा होता आया है कि आया ये बहरान सिफारतकारी की मेज पे हल हो पाएगा या फिर मशरक़ वस्ता एक बार फिर एक ऐसी आग की तरफ बढ़ रहा है जिसके शोले सरहदों तक महदूद नहीं रहे। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर सैयद कंदील अब्बास साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, क्या ईरान में जारी जो अवामी एहतजाज है वो अब दाखिली बहरान से बढ़ के एक बड़े बैनुल अक़वामी तसादुम का नुक्ता आगाज बन चुका है? तकरीबन यही बात है और इसकी बिल्कुल इलॉजिकल नजर आता है कि एक मुल्क का दाखिली मसला था, लोगों ने महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आए और अपनी हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया कि महंगाई कम, और इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा के अमेरिका और इसराइल रजीम चेंज के एक मिशन पे लग गए। अगर ऐसा हो तो सबसे पहले तो खुद इसराइल और अमेरिका के अंदर भी ऐसे मुजाहरे होते हैं और वहाँ पर भी रजीम चेंज होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि ईरान को गुज़श्ता 47 सालों से अमेरिका ने दबाव में रखा हुआ है और मेरा ख्याल यह कि जंग का खतरा टला नहीं, आइंदा भी वो ईरान को दबाव में रखेंगे। लेकिन आप ये ज़हन में रखिएगा कि गुज़श्ता 47 सालों से हमने देखा कि कभी अमेरिका ने ईरान के साथ बराह रास्त टकराने की कोशिश नहीं की और उसकी वजह यह है कि ईरान उनको तरने वाला नहीं मिलेगा, जैसा कि अफगानिस्तान या इराक या सोमालिया, सीरिया में बाकी जगहों पे हुआ था। उन्हें ये पता है कि रिटेलिएशन ईरान की बड़ी शदीद होगी। इस दफा भी ईरान ने बड़ा वाज़ेह किया। बॉम्बर जेट से किया गया हमला है उसको बराह रास्त टकराने का उनसर नहीं समझते? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एरियल पावर तो उनके पास है लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड की ताकत नहीं है उनके पास। और इस दफा भी जब उन्होंने धमकी दी तो ईरान ने बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि अगर ईरान के ऊपर किसी किस्म का भी अटैक होता है तो ईरानी मिसाइल शायद अमेरिका तक तो ना पहुंच सके लेकिन इस खित्ते में जितने अमेरिकी अड्डे हैं वो ईरान की हिट लिस्ट पर होंगे और इसकी वजह से खित्ते के ममालिक के अंदर जो भी अमेरिकी मराकज़ हैं, अमेरिका की एक्टिविटीज होंगी, वो ईरान का एक जायज़ हदफ होगा। इसकी वजह से अमेरिका को, इसराइल को और खित्ते के तमाम ममालिक को अंदाजा हो गया कि 12 रोजा जंग में जिस अंदाज में ईरान ने इसराइल को तहस नहस किया था और आल-उदैद कतर के जो अमेरिकी बेस है उस पर हमला किया था, अगर अभी अटैक होता है तो ईरान अभी भी पूरे खित्ते में अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाने की ताकत रखता है और यही वो मेन वजह जिसकी वजह से अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया।
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ موجودہ منظرنامے میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران پہ حملہ روکنے کے لیے کسی نے مجھے قائل نہیں کیا بلکہ میں نے خود کو قائل کیا. اب جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ آتی ہیں اس میں قائل کرنے والوں کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو موڈ سوئنگ تھا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے، جو نارسسٹ پرسنالٹی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور بہت زیادہ وہ انپریڈکٹیبل ہیں، اور سائیکک ایک لیڈرشپ ان کی نظر آتی ہے، کیونکہ جس دن اس کا موڈ کرتا ہے وہ کہتا ہے جی میں انٹرنیشنل لا کو کچھ نہیں سمجھتا، اگر میں طاقت کا استعمال نہیں کر رہا تو یہ اپنی میری موریلٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی یہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ تھا، اور انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ میں انٹرنیشنل لا کو ہی کچھ نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی کچھ نہیں سمجھتے. وہ وینزویلا میں ایک سوورن کنٹری کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لے آتے ہیں، کیوبا کو دھمکی دیتے ہیں، گرین لینڈ کے اوپر حملے کی دھمکی دے رہے ہیں، صومالی لینڈ بنا دیا جاتا ہے، اور ایران میں جہاں پہ ایک داخلی مسئلہ تھا اور چند لوگ نکلے وہاں پہ انہوں نے موساد اور سی آئی اے کے ایجنٹ داخل کر کے رجیم چینج کا پروگرام شروع کر دیا. میرا خیال یہ ہے کہ ایران کے کیس میں ان کو ایک سبق ملا ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے، ہر جگہ کو وینزویلا، ہر جگہ کو عراق یا افغانستان نہیں سمجھنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے خود بھی قائل کیا، اور پوری دنیا میں سے کہیں سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملی، اور بلکہ ہر طرف سے ریڈ لائن انہیں نظر آئی. اور خاص طور پہ بڑی طاقتوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر امریکہ کے حملے کی وجہ سے اقتصادی ایک انسٹیبلٹی آتی ہے، پورے ریجن میں تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، اور پورے ریجن کا جو پولیٹیکل ایک انسٹیبلٹی ہے وہ کمپرومائز ہوگی، تو خود بخود امریکہ کو قائل ہونا پڑا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابتدائی طور پہ تو انہوں نے یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں مظاہرین کو، اور آپ اپنا احتجاج جاری رکھیں، مدد آپ کے لیے آ رہی ہے. پھر ایرانی حکومت کو یہ کہا کہ اگر آپ نے ان میں سے کسی کو مارا یا تشدد کیا تو دیکھیں ہم آپ کے اوپر کارروائی کر دیں گے. اس کے بعد بات جو ہے وہ انہی میں سے گرفتار لوگوں کی پھانسیوں تک پہنچ گئی. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ 800 لوگوں کو پھانسی دینے کا ان کا جو پلاننگ تھی وہ انہوں نے تبدیل کر لی ہے. تو یہ بھی قابل دید بات ہے کہ انہوں نے اپنی پلاننگ میں تبدیلی لے کے آئے ہیں. اب وہ جو بندے پکڑے گئے ہیں اس کے بارے میں تو ابھی کلی طور پہ ایران کی کوئی بھی پالیسی منظر عام پہ نہیں آ سکی کہ ان کا کرنا کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک ڈپلومیٹک پریشر کے طور پہ ایران استعمال کرے گا یا پھر ایگزیکیوشن کی طرف جائے گا؟ میرا خیال ہے ایران اپنا جو عدلیہ کا نظام ہے اس کے مطابق عمل کرے گا. ماضی میں ایران نے یہ شو بھی کیا ہے، اور میں بڑا کلیئر آپ کو بتاؤں، جو ایرانی سورسز سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھا کہ ایران کے اندر جن لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے انہوں نے یہ کنفیشن کیا ہے آفیشلی کیمروں کے سامنے کہ وہ موساد کے اور سی آئی اے کے ایجنٹس ہیں. اور انہوں نے کچھ نے یہ بتایا کہ ایران کے باہر ان کو ٹرین کیا گیا تھا، اور کچھ نے کہا کہ ایران کے اندر آن لائن ان کی ٹریننگ ہوئی ہے، اور ان کو جہاں جہاں سے فنڈنگ آئی ہے، جتنے پیسے آئے ہیں وہ بھی کلیئر کی ہے. اب ایران میں ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے عدلیہ کا، وہ اس کے مطابق لے کر چلیں گے. کسی کے ساتھ میرا خیال ہے وہ زیادتی نہیں کریں گے. لیکن جن لوگوں نے جاسوسی کمٹ کی ہے، جاسوسی کے اندر وہ انوالو ہوئے ہیں، میرا خیال ہے پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا. اگر اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ یا نیتن یاہو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ایجنٹس اگر ایران نے پکڑ لیے ہیں موساد کے اور سی آئی اے کے، ان کو وہ معاف کر دیں